الحمد لله رب العالمين والعاكين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asidanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani na siyafo ni ajidiefo nyina ekopim awiyeda yatu ena sabu sumi wensu ene na busumi atosu 7 ewa Islam sumu yekom shani sallallahu alaihi wasallam emira wotu batafir meka ko Madina ya 1442 years 2021 enintinu aturianu ebenye seze ya aka busumi ni na watwini yansa ewa nyame tumi mu na yewura atwiri busumi mu yakopon won shira na won maye hu sa shira busumi na yagusu ewa jami'ul mutun fi tauhid wal aqida na Friday wensu na ya karatu a etosu edu ana karatu a etosu babu ma jaa fi ruka wattamaimi babu ma jaa fi ruka wattamaimi babu a ebe kasafa adia abi bansir analaya a amofo edisin san wonu ko bisu omu di hye wonu botum na wohwe sababu kibiawo esan se aruku ya no ankasa no yo ni eye shirk ene yo ni Islam amahu kwan se na yakin kan njina so bibire ewa chiri ena atama imunsunu anibefo wonu munyina ejitum se laya ayedi nema hu so ewa Islam sunwa atworo ena anibefo edifiri komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam asuyafo binumu ejitumu ena dodoɔ no so anje antum njina so no bi kesiye pani se ye komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith bibire ewo hono a komshani wo bra ye se mayemfa bansiri bia embata ye ho na yebeba be kinkan ewo homa no mu fi sahihi عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه عن في بعض أسفاري ينيا حديث وي افر صحيح البخاري أني مسلم الأنصاري رضي الله عنه ينيا حديث افر أبو بشير أو مدينة ني يكسى الأنصاري يا وبيا ويمدينة ني radiyallahu anhu nyankopon enjisa osuani we entum annahu wa komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ewo komshani na kontuo binum nasa osuani we na waka ho fa arsala rasulan alla yabkayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watar ena komshani suma fobi se won ko bodawuro e wodom num na sa sumafo no woni na Zaid sumano se won ko bodawuro se ma obi biara enjai adatun min watarin awma bia yedi ne yedi she ajan ana ade afra no baka e wo hosaka sam awma wo modi e chichiro to komishani si ma obia emfa bi enchichir na abuoko ese wo mu chichir sa ni ma no se na be a wo mu be pe Bible edi ama wo mu muwa no edi fir ala ain aniboni akhrajahu al-Buhari wa Muslim wo mu di sa hadith we ba enuntinu komishani abra wono kura se mo no mu nyesa ebi se na wonu musuman etunu be unse wo mu pe Bible edimo wo mu muwa no ma chi
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حديث اتوسم ينويس افر عبد الله بن مسعود يانكوبون انجنتم اكاسه ركا وتكن رواه احمد وابو داود وسينا قران قرا اي ركيا والتمائم اني بانسر والتوالتا اني توالتا شرك وسينما ميسوي نينا بيا اي شرك رواه احمد انا ينياسا حديث وي افريمو وصححه الجامع امام نصر الدين الالباني ورسو وسي حديث صحيح ewo ni woma yefranu sahihul jami ukoja hadith ayatosu 1632 ube hunsa hadithu na arruqya na komshani eka ho asem hanu no ni edikan ye islam enjintum enutinu emise ya kinkan bebire edi atwem na mmom no komshani sallallahu alaihi wasallam emiranu efarukuya ye rukuya se ena komshani si la basa biruka ma lam takun shirka komshani si boni biara no se ni po we rukuya se biti se Qur'an aya ana se mpaibo binwa ya nya firi komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam enuna wudi be rukuya no to komshani si boni biara ni na mmom rukuya duduona amofo ya shirk ma kasa untini ya nipa no eka na watu agusu no de ama obi se won fa nchichiri ni sisi anase won fa nhye ne kon na ebebo ne ho ban edi afiri musuo duduono mo to wenu mu nyina eye rukuya eye shirk enuti sa hadith Imam Ahmad eni Imam Abu Dawud enusu ya hadith bia ebema asamna pie Zainab imratu Abdullah ibn Mas'ud eye Zainab wa Abdullah ibn Mas'ud niyiri wama adaraka ma Abdullah ibn Mas'ud na yaka Abdullah ibn Mas'ud hwan no emise ya kana san bebiri na momwe obi a komshani ankasa sene nyame asani Qur'an ede amami komshani ene ko Abdullah ibn Mas'ud chen no wa mawra jidie no muntam eti niyiri ene yanya asa hadisu efiru ni chen wasi inna Abdullah ra'a fi unuki khayta wasi mikunu Abdullah ibn Mas'ud wo hu ahoma bi asa mi se na wansu ye de ese etuwe na kire se bemma e wose wusi jinaye se wuhu bibi e wo wiro ho a wonti ase a wala e wose wubisa ebi awakoma lamboka bi ho ena ya manu bibi se won fa nchichir na ebe ni se na ya dada na ya di ni sika ampara emira Abdullah ibn Mas'ud ebisa rukiya li fi wasi ahoma bi a wonu ya rukuya engum etu ma ya rukuya edi agu ahoma no ena ya di amanu qalat fa akhazahu summa qata'a Zainab si honu ma ena woso ahoma no ena wotwe na wote ahoma no ena tukuni ye ewa bufuom antum ala Abdullahi la agniyaun an shirk ai abusuya kire se mo atra kura se be ka se mo ayi shirk mi fie hanu mo ena wudi sa ne ma we eba me Abdullah ibn Mas'ud inye baabi mpo mi fie mi yire nso wasi ensi hanu mo etu oyiye ena otukuni ye ena wasi samitu Rasulullah inna rukun komishani wasi eya rukuya eni bansiri ayefranu laya ewa hausamu watiwalata eni tiwalata shirkun nina shirk tiwala no so yebeba be ka ho asem
fakultu lakad kanat aini mani yamiya ya manita eyemi biri wa kuntu akhtalifu ila fulani alyahudi santino ya mitako asimasi a waye juni fa idha ruka sakanat etimi kwa na waye rukuya na wakin kankin nema bi wumurai har ba ce no di aho ahumanu mu na wadi amame etimi di saimi kwa na anyabe no na ayede na aja ewumua na asanaba na masanako na wasaye na aja faqala abdullah ana abdullah ibn mas'ud wa kan cire ni irin sai inna ma dhaliki amalu shaytan wasito eyeburun sam ni sama ajumanu wani na eyewiyano eyeburun sam ena edisa ajumadienu kana yan haswa biyadi burun sam na ya na wadi ninsa no dia pere wani no sene be ya eyewu ya na wanko eye juni no ho sene be ya wo be yirawo na waye sa ni manima no edi amo ese moti afo no wo muni duduo na wo mo a wo mu eye boka adwuma eni ne keka ho wo mu ye company etinu moti na kasa ene beba na waye de na waba mawo yare bi sene be a wo be ko nipa no ho etu ko nipa no no a na watwe ne nsa woye ne manema no na watwe ne nsa wo nsa na wanya ayamsa etebe ma waji nipa na adi ye ka bi akire wa saa mere de wontie bio etu asifa iza raka sakanat faqala abdullah ana abdullah kan ce ne sai inma dhaliki amalu shaytan kana yankhasuha biyadi fa iza raka kaffa anha erintinu burunsan na ya wadini se etuwa ni nisu na ya utse kasa bi wo ana sanati bi akowani ana wuhu wani muye ana wo wana ese ntintan bi fifa wani su na mana eyausa nina burunsan wajuna enunti sana abdullah ibn mas'ud wa kan cire ni irinu efse komshani muhammad sallallahu alaihi wasallam atreninu wani abdullah ibn mas'ud no enti tauhid no ayema ewonimu enti wonim lungu bia a efa burunsam nsamanu no adwuma ena wakaje ne se inma kana yakfiki an takuli kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ena wachire ne yirinu wasi namwom no esumbu di mause wube kinkai insama komshani muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wata kinkai edi bompaye edi rukuya so obi nani hano anase hawbi ewo nipa no mu komshani wakinkai wenu di edi ya rukuya erasi adhihi bil bas rabbin nas washfi anta shafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru sakama رواية بي اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما eti Abdullah ibn Mas'ud wo kire ne yirsam paiwi se efir ne ko wombo wo sha se wo bone no anabu sam na adwan na nani na ton ankomu yesa no mo ayiram enutinu sane man kitinkiti samu kwa mani guswa mube usana mayiri no makoton wo mu ede amubu kafo bikrana adikituwa bi mpaibo no rukuya no akumhye na kire no wonkoa na wuyu so mfa bi enkyere wire obi okra won kyere ne yire kulu wallahi rabbil falak rabbil na sai woda won kinka na won fansira no etu woda na wosum da ye boni wo hu ne ma wumurambi won kan kyere ezo no so wo nyamme na waso no wakobu ka ho na boka ene be wo yiri ho adwuma edi ama na waji wo yiri jidie edi afiri ne nsam na wama wo yiri adani mushirika esan se nema binu mu a eyen kitinkiti ya jai yemfa ya ni entusu etinu bibia ebe hawo babia eyew ya biara no
ɔsɛ wobɛn anindiefoɔ sɛ doctor yare a na wakɔ doctor sɛ nea yɛbɛma waduro ma wanom a na yɛama waduro ma wanom na mmom lungu bi mekɔ akɔhwɛ me hyɛberɛ bi mekɔ akɔyɛ me dwadeɛ nkɔ so ne ma daa bi ɛne kwan sɛ woyɛ bi da ɛno nti no yɛkɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yɛ saa kwan wei sɛ ne bɛade bɛbɔ yɛn ho ban rawahu ibn majah wa ibn hibban wal hakim wa qala hadithun sahih wa aqarrahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi kura wɔn nso no wafoa so sɛ ɛnɔkore turodo ɛno nti no wei no mu bi ɛna yɛ nɔkore rukuya sɛ wuri Qur'an aya ana wobɛbɔ mpaeɛ bi na baabi a ɛyɛ wia no na wodi asrɛ hɔ no bi koraa na yɛmfa nsra bet ne nyinaa ɛyɛ rukuya a ɛdɔɔso bi te sɛ wobɛda anadwo na waka wo sabo na waka kulu wallahi rabbil falaq rabbin nas na wahusu na wodi asrɛ wo honam wodi bɛhyɛ ase woti ɛne wanim ɛne wo honam kaeɛ mprɛ mmiɛnsa na wakenka ayatul kursi na mmom wobɛhu sɛ nipa bɛgya wei nyinaa na ɔne na bokafoɔ ho bokafoɔ no nso no mmerɛ biara wɔn ni aburonsamfoɔ ɛna ɛyɛ adwuma ɛsɛ boka ni biara dunsini biara obi biara a wɔhwɛ amanfoɔ hyɛberɛ mu biara no tɔɔ no ankasa ɔyɛ buronsam afei nso ne master wɔ hɔ motia buronsam no ankasa ɛyɛ ne master ɛno nti no na buronsam ama no tumi no ade a wɔpɛ so ɔnyɛ no na buronsam ayɛ bibi ɛde afa ho ɛfsɛ wɔn motiafoɔ no nyame ayɛ wɔn a wɔn yɛ smart sɛ a yɛkasa yi ansa na yɛbɛkaratu yi na yɛapɔ motia bɛtumi akɔ mɛka na waba ana bɛtumi akɔ amerika na wasan aba enti no sɛ obi nneɛma bi yera sese yaa na wɔn akɔ boka no wɔn nso wɔ ɛyɛ motiafoɔ a wɔn yɛ adwuma eti sese yaa wɔn bɛtumi aka sɛ wɔn ehu baabi a nneɛma n'afa ɛsan sɛ wɔn yɛ smart na wɔn aka nkyerɛ boka no etu nso ba na boka ni no aka nkyerɛ sɛ nneɛma no deɛ ɛyɛ dɛ nya yɛbɛhu nneɛma no yɛ de fa akoma so kwan so sei na wɔn ahɔ direction ampara na wɔkɔ hu nneɛma no ɛno ano na wɔaka sɛ wɔyɛ nyame ɛnso no wɔne motiafoɔ ɛna ɛyɛ adwuma wɔn na wɔn mu ɛyɛ no saa nneɛma no saa na wɔn de yere amanfoɔ eti ɛba saa na motia no nso ahyɛ mmera bi de ama no bi kura motia no bɛka nkyerɛ no sɛ ɛnɛ afi biara wobɛma mi nipa mogya afi biara wobɛma mi mogya etu bɛho sɛ afi biara nipa bi bɛwu ɛwɔ mu kurom ho nte ase tɔ sɛ mopɛ ano adoro a boka a wɔn wɔ kurom hɔ nyinaa yɛmpam wɔn ɛsɛ wɔn adɔɔso akɔpem sɛ wɔn anya tumi wɔn tumi ba television so obiara ɛkyerɛ ne deɛ nea ɛsɛ wopɛ sika abra wopɛ visa bra wopɛ awoɔ bra hia bi na ato na nea mi wɔn wɔkora ne sɛ mehu baako bi wɔ Facebook wɔne deɛ wɔsɛ wopɛ lotto number bra wopɛ forget bra ne nyinaa wɔ hɔ nom nea wɔbɛyɛ ama watumi anya ɔba bi a wohu na sɛ wopɛ sɛ wone no mbɔ dwaman a wɔse bra wɔbɛtumi aboa wɔadwuma nkɔ so wɔse bra wowɔ fa bi ɔwɔ sika wɔn pɛ sɛ wɔbɛboa bra wɔbɛkata n'ani na wasesa n'agyapadeɛ nyinaa de ama wo ne nyinaa wɔ hɔ nom ne nyinaa wɔn ne motiɛ ɛna ɛyɛ adwuma nyame nso aka no Qur'an mu wokɔ suratul an'am aya ɛtɔ so 128 wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni kad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah inna rabbaka hakimun alim otumfo Nyankopɔn wɔsi da wɔbɛnyane motia no ɛni amanfo a wɔn aso motia ne nyinaa wɔn nyinaa nyame bɛnyane wɔn na wɔn agyina nyame anim ya ma'sharal jinn samir sam motiafoɔ
kadistaksartum min al-ins nokore mo abomodi pa tama mo wiase no mo ati company muni nipa santinu company no mo ayira nipa bebire mama nipa bebire akọ oseyemu wo mo ahwada ni nyame wo mo akum nipa ena munti ena mo agya nyame mira wo mo aye ne ensan fata wakala awliya wo mo adofuna wo mo asum wo mo ewo nipa mu no mo so wo mo aka se rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd wo mo si no kore nyame yen nyina yade ye ho faso wo mo anya anigye bi afiri ye nche ena yenso anya anigye bi afiri ono mo nche kwan be so efse ye kasa ye pese wo mo nya bibi mmaye na no wo ma ya amaye no wo mo nso wo mi hihye mira edi ma dunsininu anabo kaninu hwa afiri mi nche no ene anaju bia meba be fa woto wo ma da ni gefu wo no an e wo hono mo etube ho se wo edunsini enso wo tena ba bia wo be nsa no tu susunsu to motia bi na efa mo si wa be ena bi wo ho so no ma hye mira ede ama no se okay sallam pirenu no yiba kuma ebi ana wayi ahomachi nya me frɛ ede ama no etu wo no ahomachi bia wanya sallah azo we go kan eti ahomachi sallah ne de wo de aye so da katin jariya ede ama ni motia e bize so be ahomachi nya me frɛ na ni e wo pia fir motia ho na de san ka bi wo ho so na ni motia ka je ne se e fir na ko sa wuni wuyiri ehia man dware adwade bia eni sapo kama jana ba adwade de won dware motia hihye samira ne ede ama no eti wono so wo hono bia wo mira ye hihye ede ma no bia e wo mira ye hihye ede ma no enu ntinu se na bia wo be fum nyame na wada ne kafiri na wakobru nsam jam wa so motia fo no wo mo ka nche nyame se nyankopon ye nyina ya de ye ho faso wama ye bibi ama ena yesu ya ye bibi ama ono mu wa balagina ajalana allazi ajjalta lana sana ya shaha mai wazi aka ni nyina yetiye enso amaya nsakira ekopim se nkwadugu anyankopon wa twa ama ye ewuri asa hanu ni nyina ba wiye ena ye wuye etiyawu ena na ya de shia kala an-naru mathwaakum khalidina fiha nya dia mo be pia firmu bi eda ho clear ajuma duduo na eye eti na obe hu se mrantie tuturo ukozo ngo mrantie ube hu se binumu sese ya wasifie self contain wa toka kese a wodidamu a woye sabo ka ajuma ena omuye ni omuye bi wo ho wuni no jina ozeze na wa bodan ho na wa yiskaba dabi ni motie na jina ho no eti wo anase wo bomodi a won wani beans anase wo ye na bia ni bia wo ton sika no amafo to ye no wonye nkan ye anase wa bia ni provision store bi sika no ye to ni man wonye nkan sika no na motia ni di ni sako bom na wa yi sika no bi no ya be hye ne sa mumu jino no mu bom nsa na ma no se wa chami sa case ni nyina ebe pie dan kwamate ma da nyame ani etinu obi ohono ma wa bie so mpa ye nti tembia motia di niska ni sa ebe tu sika mu ese wa bie u gate open wo mbo mpa ye ensre nyankopon twetwachie enutinu obi biara wo mbo mpa ye biara no na nyame ayede na nyame atwetwajo enutinu wenum nyina wo mo hono mu a oka we asisire no masisi islam sunni nipa we mushiri lambi edi aso so dabi san krofo ni nyina ye fro mu bo kaaye wo munya malamfo eta akodir se obi a wonim difference kurano wo hu se ye uwe malam correct malama wo fir se wo nsu ano sa malama atuma ni se wo be to amanfo wo be fanya mihuma na waye nkyerɛkyerɛ te se na miye wudi twe akra anase wudi amanfo anim edi wono mu yesalla na mo be no malam wono a wonkyerɛ karatu wono a wonye wazi wono a wonkyerɛ obiade wono a won masalla qur'an woni no tumfanta wa mapai esu ye fra malam fa
wɔn na wɔn ahyɛ atadeɛ nkɛseɛ wɔn mu nyinaa wɔn yɛ bokafoɔ wokɔ ne nkyɛn a wɔsi tɔla fintawe bira tɔ akokɔ fufuo bibia nwura yɛsi tɔwe no mu wɔn nyɛ islam sum mu wɔn nyɛ nkramofoɔ wɔn ayi wɔn ho de afiri islam sum mu ɛno ti akokɔ wɔn ayɛ ho nti aseɛ wa an abdullahi ibn uqaym azana yɛbɛba abdullahi ibn laya anabansere no ɛno nso ɛyɛ haram ɛwɔ islam so mu ɛnyɛ koraa sɛ nipa wɔyi su na yɛde hyɛ botom na yɛde sensan yɛ kɔn ɛwɔ islam so mu wɔ tiwala no ɛno nso yɛ adeɛ bi a ɔbaa ɛyɛ sɛ na ɛbɛyɛ ne kunu bɛdɔn kyerɛ sɛ wɔbɛma ne kunu ada ne gyimi te sɛ remote control eti nea ɔpɛ bi a ɔka ya ne kunu ɛyɛ ama saa nso na bɛrima nso timi yɛ bi dɔ wɔbɛnya ne yere dɔ na nea ɛnwanwa koraa ne sɛ ɛna ɛkɔ akɔyɛ a saa mmerɛ no wɔwurawura lungu bokafoɔ wei wɔn nso na ɛyɛ saa adwuma no ɛde ma nipa bokafoɔ no wɔn a na wɔn yɛ adwuma no enti boka bi wɔ hɔ sɛ wɔyiri kɔ hɔ na wɔsi wɔpɛ sɛ wonya adeɛ ma nyɛ samanseɛ ɛmfa ma me nyɛ sa wɔwu a abusuafoɔ no bɛba abɛgye ne nyinaa etu na wahyɛ ase na wɔwurawura to wɔawura musuo mu no ɛsɛ boka ni bɛtumi aka nkyerɛ ɔbaa no sɛ wɔkɔ afikyire mogya a wɔn sɔne na afikyire mogya no mmerɛ a agu paadi mu na wɔmfa mmra ɛno na ɔde bɛyɛ saa nyankomadeɛ etu ɔde ba a na wayɛ ne nyankomadeɛ na wamiksi paa mogya egu mu wallahi bɛma mo ahunu amane ɛno nti no ɛwɔ sɛ bɛma wo tire ne wo yiri ma wɔnyɛ gyidie ɛba saa nkora na wɔpɔ mu di ɛbɛboa eti bɛma wo di wo yiri afikyire mogya ɛbɛyɛ dɛ na wobɛtena wiase asomdwe mu a wobɛte a wokɔ ano no saa nti no wɔn nyinaa wɔn yɛ wallahi billahi lazim wɔn yɛ saa kwan wei sunsun no bokani no tumi fa so na wɔne wo yiri ada mepɛ ahobaeɛ nsuo ɛne na mede bɛtwerɛ saa nneɛma no mepɛ ahobaeɛ nsuo nea yɛyɛ nso ɛnyɛ mburu 15 minutes na wɔyɛ dɛ na wanya wana wobɛbisa wo yiri na bɛbisa bokani na 15 minutes deɛ sɛ nkɔkora mini mi kunu na yɛyɛ a ansa na mɛfiri mi fie na maba wo hɔ no no sɛ ɛnyɛ awɛsa asɛm o na bokani na aka sɛ tɔ sɛ wopɛ abɛboa hwɛ nkɔsɛ asɛm wɔno wɔse wɔbɛboa ɛnna ɛmɛtumi ama me no na yɛayɛ mimi boa wo wekura mimi nyɛ ma abɔfoɔ ɛnam sɛ mahu sɛ w'asɛm no ɛyɛ a yɛnti na meboa ne so na wɔne bokani na ɔmo da bi wɔ koraa wɛtumi aka kyerɛ no sɛ yɛbɛyɛ no different baako 7 etu ɛyɛ dɛn a wɔne wo yiri bɛda saa 7 times wɔn nyinaa wɔ hɔ no mo ɛfi sɛ tawhidi nini mu wɔnim nyame ɛne ti mmɛma mombɔ mmɔden na momma mo yiri no mo hu nyame momma wɔn hu nyame woba fie na woyɛ karatu a anaa wo bi kyerɛ wo yiri sɛ nnɛ karatu no sei anaasɛ nya ɛyɛ audio no na ma wo yiri ntie na ma wo ya mire bia program a wɔn yɛyɛ wɔne ne yiri wɔla de bia wɔn tie eti eduru week bi na wɔn anya ɛwɔ wɔn WhatsApp so a ti so wɔn fira me nya nipa baako nya nipa mmienu wɔn hia ɛboa wɔn no ɛna dodo anti na yɛyɛ wɔn nso wunni tawhid wo ya kɔnturu nyame anim na wakɔboro nsam gyam nyankopɔn wɔn bɔ yɛ nyinaa ho ban ɛno nti no atiwala no mati wɔn nso wɔn yɛ bi sɛ na bɛ a wɔn yɛ dɛ wɔn bɛtwi wɔn yiri no adwene na nea ehu ɛnwanwa koraa ne sɛ wɔn nyinaa nso no bokafoɔ ne na ɛyɛ saa adwuma no bokafoɔ ne na ɛyɛ wɔn nyinaa ɛde ma amɔfoɔ na yɛwɔ nea ɛfrɛ no forget anamiwa ne nyinaa atiwala no bi no ɔtaa etuna wakɔ bi wɔ hɔ a yɛsɛ wɔn tɔ kira dombra na wɔn ayɛ wɔn ɔsɛ na wɔn yiyɛ mepɛ sɛ mɛka na sese obi wɔ hɔ nom kɔ sɛ wɔn ɔsɛ na wɔn yɛ na wɔn ayɛ na wɔn akeka bom eti sɛ ɔbaa na wɔhwehwɛ no sɛ ne din de Cecilia anaa Maimuna
na wabɔ ne din na waka kredo no atom sɛ kwa tɔ ɛno ano no wonya kɔ no hɔ no mu a wonya ka sɛ mepɛ sɛ me no ntwe mpena ɛno ano no ɛwɔ hɔ no mo ɛno na mmaaya no a wɔn yɛ kɔhwɛ yi mmɛma etu wɔn sɛ bɛma bi wɔ ne ne yere ɛne ne mma eti fie ɛnso no na wadwa no afiri fie sese na agyapadeɛ nyinaa wɔde mma saa aba no saa nneɛma no bi na ɛde ayɛ wɔba fie wɔn hu ne yere koraa na ne bu afu ne yere ɛka abotire asɛm koraa de wɔtumi tɔ fie ɛde kyɛ ne mpena na watɔ kaa ɛde akyɛ ne mpena me nua nyɛ kwa ne nyinaa ɛyɛ atiwala wɔne ne mma na wɔn ho kyerɛ wɔn mo na wo nipa a woyɛ bɔkani a woyɛ saa adwuma wei ɛde maa saa nipa wei koraa no wiase hampo koraa na wo nduru nyame anim no wo akasa wonim sɛ woyɛ bɔne ayɛfoɔ saa nte no wei nyinaa kɔmhyɛne ka bɔ mu no wɔse ɛyɛ shirk obi biara yɛnya hadis wɔ ɛfra Abdullah ibn Uqaym marfu'a wɔse man ta'allaka shay'an wukila ilayhi obi biara a wɔde bibi ɛbɛsensan ne kɔn bansiri no Nyankopɔn sɛ yɛbɛgyae wɔ ne saa ade no sɛ ade no bɔ no ho ban wosu nim sɛ bansiri ɛntimi bɔ ho ban bansiri no nantwie no ankasa mpo antimi ambɔ no ho ban na bansiri no a yɛde ayɛ a yɛse wofa sensan na nyame agyae wo life ɛde ama rawahu Ahmad wa Tirmizi Imam Ahmad ɛne Imam Tirmizi ɛna de saa hadis yi bae at-tamaim malazi yakaza at-tamaim shay'un yu'a ɛyɛ bibi a yɛde sensan nkwala ɛde fir anibɔne ɛtu bɛ nkwala nketenkete na wɔn awofo bi wɔ hɔ ane deɛ ne yɛ ahoma ne de asensan ne kɔ bi wɔ nso ane deɛ ne yɛ laayɛ kɛseɛ ɛyɛ kwansi bi sɛ wɔn ho ne de asensan nkwala no minal ayini ɛnam anibɔne anasɛ bayie yɛsi yɛbɔ akwala no ho ban na mmerɛ akwala no hyɛ ne maameyɛ mu no 9 months no hwan na bɔɔ ne ho ban wodidi nyame atɛm no wo mpɔkora no a wonam hɔ no hwan na ɛbɔ ho ban nyame na ɛbɔ ho ban ɛnti sɛ nyame ntimi mbɔ ne ho ban ɛno nti no wopɛ bibi de asensan ne kɔ saa ade no iza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farahasa fihi ba'd salaf nambam no sɛ ade na wɔn de bɛsensan ne kɔ no sɛ Qur'an aya bi a bi a Fatiha anatul kursi to adikanfoɔ binom si ɛnyɛ hwɛ wa ba'dhum lam yurakhis bi duduona nso anyɛ dɛ wɔn binom wɔn amma ho kwan kura min al-manhi anhu minhum ibn Mas'ud ya bra yɛ kura sɛ Qur'an ayo sɛ hadis bio sɛ wobɛtwerɛ nko a na waakyekyere ayɛ ne laaya na wode asensan a wɔn si wɔn abrayɛ wɔn a wɔn ka ho sɛ yɛ abrayɛ no ɛne ne Abdullah ibn Mas'ud wɔyɛ kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yɛ ne kɛse ɛne sɛ wobɛ sɛ wosua Qur'an akenkan kama anzalahu Allah ɛne kɔ Abdullah ibn Mas'ud nkyɛn ne kɔsua wɔn emu odusin Uhud bukɔ no a ɛwɔ Mɛka no ɛnam gyidie no a ɛwɔ ne mu wɔn kura se ɛde sɛ bansir no wɔn akyɛ mu mmienu etu kɔbuo kafoɔ no wɔn bɛyɛ a bi wɔ hɔ a na wɔn atwerɛtwerɛ nneɛma bi no a box bi yɛfrɛ no heart bi sɛ wɔn bi wɔ a na wɔn atwerɛ alif ba o a b 2 1 nneɛma huhura nyinaa wɔn twerɛtwerɛ tɔ saa bansir no akyinje biara nim edi firi ye kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam asuafoɔ no ɛbɛpem nnɛ akyinje shirk na mmom nie wɔn di ho akyinje kakra ɛne na ɛsɛ metwerɛ Fatiha nkoa ɛwɔ kirata so ɛna maabobɔ ɛna mede ahyɛ nantwiwu mu na mapam ɛna mede asensan me kɔ ɛno nso te sɛ ɛna Abdullah ibn Mas'ud ɛni dɔm a mo ka ho wɔn si ɛno koraa no wɔde ka sɛ ɛnyɛ hwɛ ɛsɛ wontimi nka sɛ bibi nyɛ hwɛ abra a wonni gyina so bɛnkan no wɔn si kɔmhyɛne ankyɛ mu mmienu ɛfisɛ sɛ anka ɛyɛ ade a ɛnyɛ hwɛ a anka kɔmhyɛne bɛka sɛ agye sɛ laaya a yɛde Qur'an aya anamibɔ ɛnso kɔmhyɛne wanka ne saa
wɔsi wɔkani tɔso a ɛkyerɛ sɛ ade ne ɛnyɛ ne sɛ wɔn kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ankasa no wɔnyɛ bi da wɔn nso na yɛsua no wa hayrul huda huda Muhammadin hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam santina ibn Arabi wɔsi faman iqtada faqad ihtada obi biara wo besua kɔmhyɛni anamono to wadane tininifoɔ eti gyai sɛ malamfoɔ binom si sɛ ɛbansere a yɛde kora nsoma wɔn mu amayɛ kɔmhyɛni na nyame ayɛ asoma na amayɛ kɔmhyɛni nso si bansere ɛyɛ shirk ɛno ano no eti wɔn mu mɛkyɛ mu mmienu bia ɛmfa amayɛ santa afei si yɛkasa rukuya hiya lati tusamma al-azaim ɛno na arabfoɔ binom frɛ no al-azaim ne nyinaa yɛ ade korɔ binom frɛ no arruka binom nso frɛ no al-azaim wa haswa minhu dalil yanya dalil ɛwɔ hadis mu a abɛtentɛm yɛwɔ niyawe a ɛnyɛ shirk ɛne sɛ yɛaka ho asɛm kakra ɛne yɛwɔ ne ɛyɛ shirk fakad rakhasa fihi rasul wa ma ho kwan sɛ yɛnyɛ rukuya ɛwɔ ayin anibɔne wal huma anaasɛ aboa bi a wɔwɔ poison a wɔbɛka kɔmhyɛni wa ma ho kwan sɛ yɛnyɛ rukuya nyɛ ɛno nko a ɛne nneɛma bebree haw bebree kɔmhyɛni wa ma kwan sɛ yɛnyɛ ɛho rukuya tiwalatu na yɛka ho asɛm no baa no ne kunu ati saa nso na bɛma no si a ne yere bɛdɔ no warawa ahmad an ruwaifi qal yɛnya hadis efiri imam ahmad wɔno nso wɔnyɛ firi ruwaifi wɔsi qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam kɔmhyɛni ɛka nkyerɛ me nhyɛ no asomdwe nka no ya ruwaifi de bɛkyɛw na watena wiase akyɛ fa akhbiran nasa anna man atra santinu wonya mera tintin wo wiase a kan kyerɛ amanfoɔ sɛ obi biara wɔbɛbɔ na wɔgyesɛ abɔgyesɛ no na wayɛ no kisu sɛ wayɛ no te sɛ konro no sɛ de ma yɛ wo ti no yɛwɔ mo a wɔn yɛ sa wohwɛ Facebook a wobɛnso obi wɔ hwi bebree na bɔgyesɛ ɛdɔɔso na wayɛ no kisu wɔyɛ nyamerɔfo eti kɔmhyɛni ɛka nkyerɛ no sɛ ka nkyerɛ wɔn mu awutakallada watra anasɛ wɔde ahoma bi ɛbɛkyekyere ne kɔn awistanja biraji idabatin aw azmin anasɛ mmerɛ a wɔyɛ istijmar yɛwɔ istinja ɛna ɛwɔ istinja sɛ wokɔ adareɛ mu na woyɛ wo ho yie na wode nsuo ɛhohoro a woayɛ istinja no istijmar nso sɛ nsuo ni hɔ na wonya krata wode twitwi a woayɛ istijmar ɛna kɔmhyɛni se obi biara a wɔbɛyɛ istijmar biraji agyana apoa agyana na wode apepa awo azumin anasɛ kasɛ ruwayɛ bi koraa no kɔmhyɛni se kasɛ ɛyɛ motiefoɔ bi a tuta deɛ a wɔbɛsu kotodako ɛna se fa inna muhammadan kan kyerɛ ruwaifa sɛ wɔn kan kyerɛ amanfoɔ sɛ saa soma wei nyinaa obi a wobɛyɛ biara kɔmhyɛne mfa ho dan kɔma temu ada ɛnya adeɛ a wobɛka ne mfa ho eti ɛtwerɛadeɛ ma yɛnyɛ saa na mo mahali shahid ɛwɔ hadis mu wɔn sɛ wɔka laayɛ n'asɛm na ɛde bɛsensan yɛ kɔ ɛno to obi biara a wode bibi sensan kɔ to atemu da wɔn ka kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyi dɔm no mu ɛna kɔpɛ kɔmhyɛne a wobɛdi n'akyi mene na tawhidfoɔ nyinaa hene wɔn deɛ wɔanhwɛ yie koraa na wɔde bɛyɛ wɔn santi wɔn sakyerɛ wa an Sa'id ibn Jubair qal yani hadis afir Sa'id ibn Jubair wɔn nso kaa sɛ man qata'a tamimatan min insan obi biara wɔbɛte bansiri bi ana ahoma bi a ne nhyira ɛte sɛ obi a wama akoa fa ho bi te sɛ wo na wakɔdwom ɛna wakɔtɔ akoa ɛna wama ne fa ho bi wahu waqi'un walahu an Ibrahim qal enti saa hadis wei ɛhyɛ me nkora ana saa afir wei tembia me hu nkwara saa na ma tobile na ma twa afir hɔ no
maamefo no kora dodo a wɔn nim na wɔn yɛ mesi na wɔn edi ɛno no ɛsɛ mu kora mi nim ne nana na de si tobile di bra na yɛatwa afiri hɔ nom sɛnɛ bɛyɛ a yɛbɛnya nhyira no a ɛwɔ hɔ na tawhid nso bɛyɛ dɛ ɛbɛtintim wotwa firi hɔ nso a na wode tawhid no ama no firi hɔ no ankasa ne kyɛn ɛwɔ Ibrahim hɔ wɔsi kanu yakrahuna tama'im kull wɔn deɛ asuafoɔ no anaasɛ Ibrahim nahi anaasɛ Ibrahim a wɔyɛ Abdullah bin Mas'ud wɔka n'akyi dɔm no anaasɛ ne nkwala no mu wɔsi yɛ a yɛyɛ asuafoɔ de ma Abdullah bin Mas'ud yɛn nyinaa yɛkyiri sɛ ɛtwewadeɛ de ma yɛhu sɛ wɔayɛ a wo ho yɛ tan min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an ɛmfa ho sɛ anaasɛ de bibi motia de bi na yɛyɛ ne nyinaa obi a wɔde biara ma wonyɛ ne papa ɛwɔ yɛn nkyɛn fihi masail nsɛmpɔ ɛwɔ saa karatuwe mu al-ula ne dikan tafsiru ruka wa tama'im yahu ɛyɛ dikan no ne ɛtɔsmienu tafsiru tiwala yasana hun ade afra no tiwala ne nkyerɛkyerɛ ɛne na ɛyɛ ade a ɔbaa bɛɛ sɛ na bɛɛ ade kunu bɛdɔ no anaasɛ bɛɛ maa bɛkyerɛkyerɛ mfaso a ɛtɔsmienu no الثالثة ليتصمينسا أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء سامينسا وينينا شرك وانت من يدين فيرم أماني الرابعة ليتصنع أن الرقية بالكلام الحق من العين والهمة كسبة بتسا القرآن آية أنا سأعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أنا على باس طهور إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أنا ببسا نين يا فقد اختلف العلماء أن يفهموا ما تنجي هل هي من ذلك أم لا ينسوا bansir na kumshane sai mayan cicir ana enyebi intinu ya asadisa niyatosun siya anna talika al-awtar ala ad-dawabi an al-ayn min dhalik obi biara wodi ahoma bi desen sai ni muwanko enam aniboni ni waye laya eyeshu asabi'a niyatosun 7 الوعيد الشديد على من علق وترا السكيا انو يا ايو ادما اوبي بيارا ودي احمد ارسن سانكو الثامنه نيتوس فضل ثواب من قطع تميمه من انسان يرى وبتي بانسر bibia chichinu kona wati afiro hono ya hu mfaso a wanya firimu ya bema onhire te se wato akoa na wama no famu atasi enu suna twatuo niyatosna anna kalama ibrahima ibrahim kasanu min al-ikhtilaf achinjena yedi kankan yano enunu yede enunu bi asisa li anna muradahu ashabu abdullah bin mas'ud min kwala minina wa muchiri sahaba sero enutinu yakupon won chire yana kure kwanu da na yemfa na won chire kontompo kwan no so da na yebo ho ban efiri ho eruti wene no kure asem atuma bia no fa bia wo niima obi biara wo se wonti wonfa nya adwuma wo beto aso na waye ne wo yenso a atemu da wo se ya kana kure ni nyina e dia chire subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.